Par, pork caldereta naman yung titirahin natin ngayon par. Sobrang dali lang neto par. Yan par, meron na pala akong minarinate na buto-buto par, pork yan. Yan, na-marinate ko na yan kagabi, bali 24 hours ko yung minarinate, kaya talagang pasok na pasok yung lasa niyan. Ngayon par, gawin na natin yung mga ingredients na gagamitin natin. Yan, binalatan ko lang yung patatas, 2 piraso yung ginawa ko dyan par. Yan, sa carrot, 1 piraso lang. Okay na yan par, tapos siniwa ko lang din yan na maliliit. Ganon din sa bell pepper par, tinanggal ko lang yung matigas na part na yan par, yung may mga buto-buto siya. Yan, pag okay na yan par, sa sibuyas naman tayo. Tapos sa bawang. Yan, minins ko lang yan. Pag okay na yan, yan, lulutuin muna natin yung patatas niyan par, carrots, tsaka yung bell pepper. Yan, lalagyan lang natin siya ng konting tusta par. Yan, maganda kasi sa gulay par, pag yung medyo may tusta siya para hindi agad siya nadudurog eh. Yan, haluin mo lang yan par. Yan, pag okay na yan par, set aside lang natin yan, tapos gisa na tayo ng bawang natin. Yan, haluin mo lang siya para hanggang sa mag-brown siya. Yan, pag okay na, sunod na natin yung sibuyas natin. Yan, ganyan lang din para, haluin mo lang din siya hanggang sa maluto siya. Yan, pag okay na yan mga par, lalagay na natin yung pork natin na minarinate. Yan, kasama na pati yung sauce niyan par. Yan, tapos haluin mo lang yan par, yan oh. Mekos-mekos mo lang yan par, yan oh. Mekos-mekos lang tito mo yan par. Yan, tapos lagay na natin yung tomato paste. Yan, 1 pack na yung nilagay ko dyan par, okay na yan. Yan, tapos haluin mo lang yan. Yan, nahalo lang yan par. Yan, tapos lagyan natin ng tubig. Kasi papakuluan natin yan par, papalambutin natin yung karne niyan dahil matigas yan eh. Yan, timplahan lang natin ng paminta at saka laurel. Yan, tapos takpan lang natin. Yan, pag okay na yan par, hindi pa siya ganun kalambot pero ilalagay na natin yung mga pampalasa natin dyan. Yan, yung una yung liver spread. Yan, nilagay ko na rin lahat yan, 1 lata par. Tapos 2 scoop ng peanut butter. Tapos yung pickle relish. Tapos yung kaninang pinirito nating patatas, carrots, saka bell pepper. Yan, tapos haluluin ko lang yan par. Yan, hanggang sa madurog lahat yung nilagay natin par. Na liver spread tsaka peanut. Yan, tapos titimplahan ko lang ng konting salt par tsaka asukal. Yan, para talagang all goods na yan par. Yan, tapos tatakpan lang natin yan par. Pag angat ko nyan par, luto na yan. Yun oh, kita nyo naman yan par. Sobrang solid yan par, talagang kahit bahaw mauubos talaga. Yun oh, kayo ba par, ano bang food trip nyo o ulam nyo? Pa-comment down below naman. Yan, syempre titikman muna natin kung all goods na talaga. Yun oh, napapailing na lang. Yan, tapos syempre kakain na tayo pare. Yun oh, first bite to. Talagang karni pa lang tinitira ko dyan oh, ang follow up ng rice. Yun oh, solid yan par. Ayun oh, second bite par. Yun oh, sheesh. Talagang quality yan par. Yun oh, kita nyo naman oh, hinangata ko talaga yan par oh, kahit siraan yung ngipin natin eh. Talagang, ewan ko na lang. Yun oh, solid yan par. Par, kung di ka pa pala nakapalo sa aking page, papalo, like and share naman. God bless, ingat palagi. Peace.